Bitiho. Hotemeros. Sebenyas. Pasalagaw. Ilas Fotorais. Fly. Ilas. Baladya na naman. 36 na. 36. Abot kay 50 yan. Fourth quarter na tayo. Bitiho. Sirga. Bumalik. Sirga. Sabi Sirga laban lang. Kapit lang. Tiwala lang. Puso. 14 points para mag-50. Egon. The playmaker. The dribbler. Outside. What in the shot? We have a sub. The king comes in. Egon. Checks out. Bueno, may una bola. Subinyas. Ina the king. 71-62. Turnover. 8 minutes and 30 seconds for the last quarter. Last quarter na nakapula. Ilabas ang lakas. Sirga attacks. Sirga in the highway. And a foul. Foul number 8. Foul the king. Si 21-63, wala lang naman ng Young Bulls. The Rolling Stones. Nagro-roll ng gabi. Score at para kay Sirga. Baladya, 36 puntos. Bueno. Pass. Santos. Hinampas. Bueno. Long pass. Boss out. Papasa na ito kalabangan ng Young Bulls. Dokay mo yung mga bola. Dokay mo yung mga ng Mandira. Ilas na Baladya. Bueno, firing. Bueno! Basket, 2 points. Sirga. Hotemeros. Binteo. Kailangan ng score. Ayun na talaga. Rimba na po ng Pero. Seryoso. Bueno, tumatakas. Pinigay ka Baladya. 38 puntos. Baladya. 38 na si Baladya. 38 point na. Si Baladya kay gabi. Ball para kay Santos. Sabre. Ala, pasok ay. $75-64, 7 minutes and 8 seconds. Of the ball game. Tara bola. Hotemeros. Pass. Sirga. Tumihit. Pinigay. Hotemeros sa bintawan. The King now dribbling. The King now attacking. The King now score. Rolling. And the leg was rolling. Son rolls. 77-64. Trace na. Bigla. Hotemeros. Trero. Sa masikip na daan. Nawalang bola. Binteo. Trero. Lumayap. Score! 8-1. Para kay Trero. Napaganda pa. Kawa naman 20. Para Baladya. Trero. 8-1. 77-66. 6:30. Ayaw pa na. Trero. Trero pa na rebound. Isa pa. Score! 8-1. Wow! Puso! Baka naman 20 yung prena na foul. Baladya. Warning to graduate Baladya. 4 fouls. Lakas si Baladya. Dami ng score. Ang dami ng pinaul. 38 puntos. 4 fouls. Pero, grabe. Papa. Sawalo. Pwede nga. Sumeryoso. Pinigay kay Baladya. Play with 4 fouls. Without the king.